महावितर्कर जो प्रसंग रही निश्चित भाव में आम जानी जो भाव में वर्षा लगातार जारी रही आग को आहुरी अधिक बर्षिब 2-3 दिन पर्यंत ये पूर्वानुमान एमिति समय महानदीर 34 गेट खोली सारिलाणी एवं जदि प्रबल वर्षा जहाँ आशंका से लगी रहे तेल आहुरी अधिक गेट खोल आज गोटे दिन भितर वर्तमान पर्यंत 14 गेट खोली सारा किंतु ये भितर जहाँ बर्तमान आज प्रसंग ताड़ू जब देखा ये गेट खोलवा सहित छत्तीसगढ़ गोटे प्रकार फुटाणी भांगी कहुपर बारंबार तांकर जो सर्वोच्च जंत्री अच्छा जल संपद विभाग सी आमर जी रही सर्वोच्च जंत्री कहतु हीराकुद डैम जे मुख्य जंत्री अच्छी अच्छा मुख्य अधिकारी मान जो मैंने अच्छा सहित बार बार कथबार्ता चली रखिंट हीराकुद रे अधिकरू अधिक गेट खोल जाऊ कारण उपर मुंडरे प्रबल वर्षा और छत्तीसगढ़ में जो भाव में बन्या परिस्थिति विभिन्न तांकर जिला कहतु एवं बिलासपुर नहीं कि जो भाव में झंझावती कहतु चांपा कहतु ये सब जो भाव में अवस्था अच्छी एवं विभिन्न जगार एते उबुटुबु कहले किसी अत्युक्ति हेबनी तेणु जदि हीराकुद रे अधिक खोलुनी गेट ताहले छत्तीसगढ़ अवस्था बहुत खराब हो तेणु से बारंबार कथबार्ता करुँचे ये से छत्तीसगढ़ जी अणमौसुमी समय जिते ओडिशा दरकार करे पानी सेतबेले पानी खोलती नहीं पानी दियंतनी आमे देखीचे किलोमीटर किलोमीटर सज्जा हीराकुद डैम जो महानदी सज्जा केवल मरुभूमि भाया देखा जाए पानी टोपे हंतसंत आम लोक मैंने हमें कि जिते वर्षा होची मौसुमी समय ये वर्षा किभली भाव में पानी सेठू खसब एवं ये जो प्रकार स्थिति आज उपजी महानदी जल विवाद आज नुहे लगातार धरिकी रही एपर्यंत समस्यार समाधान बाहरुनी CWC पाखे वाटर ट्रिब्यूनाल पाखे सब रही विवाद समाधान तो होनी किंतु आज स्थिति को लेकिन जहाँ प्रसंग रही कौन चाहूँगी छत्तीसगढ़ एक आम आज आलोचना करवा। गोटेपटे छत्तीसगढ़ अनुरोध पर अनुरोध करुच्ची कथबार्ता करुच्ची एवं ओडिशा को मनैबा चेष्टा करुच्ची अधिकरू अधिक खोला जाऊ गेट डैम ताकि सेठू पानी टिके खसब और ओडिशा आड़ को आसब किंतु रोकठोक शुणे देछन्ती हमर हीराकुद डैम जे मुख्य जंत्री अछन्ती जे आमे स्थिति देखिकी आमे खोलिबु कारण जेतबेले हमर अधिक जेतबेले खोलिब गेट तळ मुंडर अवस्था कोन हबो एबेठू बन्या आशंका करागलानी छोट बन्या आशंका जदियो करा जाउची कारण एठी मध्ये वर्षुची आगु को वर्षा हबो तो ए सब को नै कि लगातार धरिकी ए आलोचना करबा विभिन्न अतिथि माने मध्ये हम सहित वर्तमान रहिचन्ती छत्तीसगढ़ ये जो असाधु जो रही मनोभाव एक किभली भाव में कंट्रोल करबा ये नहीं कि ये जो विवाद थमिबार नानुनी किभली भाव बारंबार ये कथा कहा जायछि जे कथाबार्ता माध्यम ही समाधान हो पारिबो किंतु वर्तमान पर्यंत काहे कि पारुनी विभिन्न प्रसंग तो ये नहीं कि आलोचना करवा कारण गोटे प्रसंग नुहे आखपाखे अनेक प्रसंग या सहित जोड़ी रही तेणु आलोचना आरंभ करवा अतिथि मान परिचय करदेवा चाहिए मो सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक श्रीराम दास अच्छा राजनैतिक विश्लेषक मो सहित अच्छा डॉक्टर प्रियव्रत माझी बीजेडी मुखपात्र मो सहित बिरंची नारायण त्रिपाठी बीजेपी मुखपात्र अच्छा मो सहित सुदर्शन दास अच्छा कांग्रेस मुखपात्र सुदर्शन दास आउ गोटे परिचय महानदी बंचा आंदोलन से करते समस्त को आलोचना को स्वागत करी श्रीराम बाबू आपन आरंभ करने चाहिए वर्तमान जितेबाला मौसुमी समय और अवस्था ढिला गोटे प्रकार जो भाव में महानदीर उपर मुंडे अनेक किसी CWC अनुमति नहीं बिना अनुमति जो ब्यारेज निकट डैम छोट डैम बड़ डैम सबकि कर पकई तार फल कोटना कोटी आज छत्तीसगढ़ भोगुची पानी निष्कासन हो पारुनी जो प्रकार थिला जो नियम रही 200 फुट करिया कथा 100 फुट करिछि एवं कोन पई करिथिले ये सब आमे माने जानिचे बार बार आलोचना मध्ये करिचे किंतु निज कला कर्म जेतले फल भोगुची छत्तीसगढ़ एबे मुंड को बुद्धि जुचिछि एवं एबे ओडिसा को अनुरोध करूछि एकु नहीं कि किंतु ये आगु को मध्ये जारी रहिबा उचित कोटे बुझामणा कोटे हेई परिबो कि कोन ए स्थिति को नै कि आपण कोन कहबे इतिश्री आर मूल को जदि जीवा 1947 मसीह आज पर्यंत जो जो राज्य भितर नदी की लेकिन विवाद सृष्टि होती ये परिस्थिति सृष्टि होती से सब कोर्ट को जाइए आईन आश्रय नहीं ये फेलियर कहार है फेलियर है केंद्र सरकार 1947 कहूँ आज पर्यंत केंद्र सरकार कौन पॉलिसी ना से लगे अटल बिहारी वाजपेयी माननीय स्वर्गत प्रधानमंत्री कहते नदी संयोगीकरण यदि नदी संयोगीकरण होता ताल अनेक समस्या बन्यार एवं मरुड़ीर समाधान हो पारि था
आमे देखिबा जदि कावेरी नदी को लेकिरी कर्णाटक तमिलनाडु विवाद अच्छी गंडुकी नदी की लेकिन बिहार और नेपाल सहित रही आमर ब्रह्मपुत्र लेकिरी पद्मा हो जाटा बांग्लादेश सहित रही तेणु आमर विभिन्न वेस्ट बेंगल सहित रही विभिन्न राज्य सहित रोचे यार कारण हूँ कौन गोटे स्टैंडर्ड पॉलिसी ना केंद्र सरकार दायित्व जे उभय राज्य भितर जो सीमा नहीं कि विवाद होची ग्रामांचल नहीं कि विवाद होची पानी नहीं विवाद होची खनि नहीं विवाद होची से समय रे से यार गोटे पॉलिसी करिया दरकार केंद्र सरकार से केंद्र सरकार तापे कौन पॉलिसी अपन करना कांग्रेस अमल 1947 टिल दिस डे माने जे भी रहिचंदी केंद्र सरकार समस्त एठी माने कोन करले एठी जो वर्तमान जो ओडिसा भोगिबो एबे जो दशा सृष्टि होती किए कर छत्तीसगढ़ कर छोट छोट डैम सब कर तार उद्देश्य नुह केवल जलसेचन करने तार उद्देश्य हूँ पानी बिकवा इंडस्ट्री मान को पानी बिकवाई कि योजना करते यहाँ बीजेपी रमण सिंह सरकार आरंभ होता एवं कांग्रेस सरकार से करुच्ची जो छत्तीसगढ़ उपरमुंडे अच्छी छत्तीसगढ़ रे वर्षा है माने एबे तार दीटा जिला बुड़ी गलानी बिल्कुल रायगढ़ इत्यादि बुड़ी जाइछि तार कारण होची जो नदी सब पड़ी महानदी रे से ए जो 100 फुटिया कर देइचंती से तबे पानीटा टाणीबनी महानदी मुख्य धारा से ताकर भी बन्या हम एठी तो आमर ताको चीफ इंजीनियर आम चीफ इंजीनियर कहउचंती गेट खोलो अरे तमे एभलिया अनसाइंटिफिक वे रे काम करिछ मरुड़ी ओडिशा समय ओडिशा को पानी दबनी पानी अभाव बेले अणमौसुमी अणमौसुमी किंतु मते गोटे कथा स्पष्ट करो तीनोट अवस्था रे पानी दबनी मौसुमी बेले पानी चलिबो किंतु श्रीराम बाबू एबे आम पाखरे प्रकृति रे आमे कोन अपर हैंड रे अछि किछि समय पय आमे केते समय अपेक्षा करि परिबा जमा आमे अटकै परिबनी काहे कि ना हमर मध्य बंध जो अछि कैपेसिटी अछि केते कैपेसिटी अछि केते रखिबे से 20 छाड ऑलरेडी खोलितिले पुणी आंको रिक्वेस्ट रे हो बा पानी अधिक आसीबा पानी अधिक बाहर खोललेनी तो कथा होची खोलिले 34 आमर जो तली अंचल अच्छी विशेषकर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक जिला पुरी जिलार किसी अंचल जोड़ा महानदी सिस्टम सहित संपुक्त से भीषण बन्या हम तेणु महानदी 6 लाख क्यूसेक जल जितेबाला आसंता काली आसिक मुंडुली रे पहुंची जिवो तापर आमे अनुमान करि पारिबा हम सहित बिरंजी नारायण त्रिपाठी अछंती बिरंजी बाबू प्रकृति रे ये जो मन माने श्रीराम बाबू कहते आप रमण सिंह सरकार बेलू ये आरंभ होता कि गोटे गोटे बड़ जिनस दुईटी आंतराज्य गोटे सब बुझामणा रहा कथा गोटे समन्वय रहा कथा कौन से प्रकार डाटा आज भी देना आज जो हीराकुद डैम मुख्य जंत्री कथा आम शुणुचे से एक कहते जे कौन अलर्ट ना कौन डाटा शेयरिंग ना हठात कि कह तुम गेट खोली दियो अधिक गेट खोली दियो एमती कौन हुए कि गोटे बुझामणार जो दुईटी केवल राज्य नुहे जिते गुटे राज्य ये रही महानदी जल सेयार करुँच समस्त गोटे बुझामणा रहा उचित देखो जो मैंने हीराकुद डैम को अनुधान करेंगे मु हीराकुद रे पाठ पढ़ी हीराकुद रे रही हीराकुद डैम को भल कर देखी अच्छा जदि आम देखा आम हीराकुद को पानी आसवाटा अटकई पारानी से सिस्टम ना आम पाखे आम केवल हीराकुद रु पानी छाड़ी पारिबा एटा केवल अच्छी छत्तीसगढ़ आमको कहब यार अर्थ नुह जे छत्तीसगढ़ आमको पानी छाड़बनी से पानी छाड़ब तार बन्या हेले भी से छाड़ आम पानी अटकई रखिपारानी आमर गोटे निर्दिष्ट स्तर अच्छी 626 630 पर्यंत आम अटकई रखिपार 630 32 मुझे कहूँ पर्यंत आम अटकई रखिपार ताठू आम चाहिए भी अटकई रखिपार एवं छत्तीसगढ़ जितेबाला चाहब से से पानी छाड़ी पारे जेहेतु से उपर मुंडे अच्छी पाखे से माने लाभटा पाखे अच्छी विषयटा आसूची जे आम ए जगार ए प्रकार परिस्थिति 2 दिन पर्यंत छत्तीसगढ़ कष्ट सही पारे किंतु आमको 2 मास पर्यंत कष्ट सहया पड़ो 2 मास पर्यंत कष्ट सहया पड़ो एथिपाई जे केवल जो कथा मु श्रीराम बाबू सहित संपूर्ण एकमत हो पानी किसी परिमाण में एकमत होचे किंतु संपूर्ण एकमत हो पारुना जे यही पानी छाड़ा को लेकर केवल केंद्र सरकार मानकर दोष अच्छे मु आपको 2-3 कथा इठी उदाहरण दवाई चाहे ओडिशा परिप्रेक्षी में महानदी परिप्रेक्षी पानी छाड़िया नो पॉलिसी मो से पॉलिसी कथा समाधान नई पॉलिसी नदी पे गोटा नीति नदी पे नीति नाही मो से कथा को आसु नदी को राज्य रो नो नदी कोनोसी राज्य रो नो सब कथा भारत पाकिस्तान सागर मध्य आज जल विवाद मध्य अछि तेणु विषयटा आसुची जेते बेले छत्तीसगढ़ बंध आरंभ कला आमे सेते बेले 2003 मसिया रे बाळगोपाल मिश्र
विधानसभा जो प्रश्न उठेले ओडिशा सरकार कहले किसी असुविधा हेनी से जिते जहाँ करूँ करूँ 2015 मसीह जितेबाला राधाराणी पंडा बीजेपी विधायिका प्रश्न उठेले से ओडिशा सरकार पूरा आराम शोले कहले किसी असुविधा ओडिशार हम ना परवर्ती अवस्था आज जे मुख्य शासन सचिव अच्छा आज जे मुख्य शासन सचिव अच्छा सी जितेबाला जल संपद विभाग सचिव थे सी पूरा मीडिया सामने आसिक कहले ऊपर मुंडरे 100 बंध जदि कर छत्तीसगढ़ ताले ओडिशार किसी असुविधा हबार नहीं तो एते कथा विधानसभा भितरे विधानसभा बाहर जो माने मुख्य जो माने ए विषय जल संपद विभाग जो मानक ऊपर दायित्व अच्छी जल नियंत्रण करिवार ओडिशार जो मानक दायित्व अच्छे से माने ए प्रकार वक्तव्य मध्य दे सारी परवर्ती अवस्था कौन है परवर्ती अवस्था जितेबाला ए कथा को लेकर ओडिशा सरकार आंदोलन करने आरंभ कर माठिया भांगा आरंभ कर विभिन्न प्रकार नाटक करने आरंभ कला से समय पार्लियामेंट भितर मध्य हो कि पार्लियामेंट बाहर जितेबाला उमा भारती थिले मंत्री से समय से बसैले ओडिशा सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को बसैले किंतु दुखर विषय होउचे कौन सी आलोचना करिया पूर्व ओडिशार मुख्यमंत्री उठिक पलि आसिले कहले आग बंध कार्य बंद करू एमती हुए कोठी कथावार्ता थरे नु आपण पंचायतनी मो कहबा कथा होउचे कहबा कथा होउचे कथावार्ता भितर आलोचना भितर कौन से गोटे निर्यास्त बाहर था काम बंद होता कौन होता केंद्र सरकार मध्यस्थ करते उठिक पलि आसिले सामान्य सौजन्यता देखले ना शेष पर्यंत परवर्ती अवस्था जो नितिन गडकरी पाखे से विभाग थिला पार्लियामेंट भितर आम देखीचु हाथ जोड़िकी से उदाहरण देकर कहले देशर विभिन्न जगार जो अनेक जल विवाद अनेक प्रकार कोर्ट राय आसला समाधान है नहीं समाधान है नहीं एवं जो प्रकार भाव में ट्रिब्यूनाल कथा कहते ट्रिब्यूनाल माने ट्रिब्यूनाल समय लगे ट्रिब्यूनाल रे कौन से प्रकार जी राय आसो उभय पक्ष संतुष्ट प्रकार नुह तो ये सब कहला परे ओडिशा सरकार शुणिले ना कहले ट्रिब्यूनाल एबे तो ट्रिब्यूनाल है किंतु दुखर विषय होउचे ट्रिब्यूनाल पाखरे ओडिशा सरकार जो दस्तावेज टाइम रे दबा कथा देई नाते ता पूर्व छत्तीसगढ़ देछि अच्छा ओके ये ने आलोचना करबा जीबी प्रियव्रत बाबू को पाखु ता पूर्व गोटे डाटा जंत रहिछि महानदी ऊपर मुंडरे जे देखिबा छत्तीसगढ़ केतेटा डैम आनिकट कोन कोन करिछि 516 आनिकट करिछि 29 टी मध्यम धरण डैम करिछि 10 टी बड़ डैम करिछि 7 टी प्रकल्प एबे भी रहिछि माने ऑन द वे अछि एवं प्रियव्रत बाबू बड़ अभियोग बिरंची बाबू कले जदी सरकार चाहितांते एबे हुए तो ई समस्यार समाधान हेई सारंताणी मध्यस्थता करुले से तत्कालीन जे रही जल संपद जे रही मंत्री उमा भारती थिले किंतु कौन है एपर्यंत भी से झुलिकी रही आम एबे भी देखुचु जे ट्रिब्यूनाल उपर भरोसा करुचु ट्रिब्यूनाल रे समस्ते जानिचंती तले पड़े केबे समस्यार समाधान हबो कोनोसी नाही गोटे डेडलाइन नहीं देखंतु बिरंची बाबू तो खाली ओडिशार भूल देखा जाउची तांकर 2003 रु 2018 पर्यंत भारतीय जनता पार्टी सरकार रहिला रमन सिंह सेठी छत्तीसगढ़ रे सेतबळे से माने को साइंटिफिक वे रे डैम टी करितिले कि एंटायर ओडिसा रो हकटा जोटा अछि सेटा को न देवा पई तांकर जो 6टा डैम बेसिकली जो बैरेज जोटा को आउची कलमा गोटे सारिती गोटे बसंतपुर गोटे बिराउनी गोटे शिवनारायण गोटे आ गोटे समुद्र गोटे बैरेज एही 6टा बैरेज जोटा से माने कले से महानदी को जो इनफ्लो होची जति की पानी से माने सेतबळे कले कोन जे से माने देखिले जे छत्तीसगढ़ रे गोटे जिनस प्रथम कहले जोटा श्रीराम बाबू कहते जे आम इरिगेशन ए पानी जाक व्यवहार करूँ किंतु अल्टीमेटली 1947 रु आज पर्यंत इरिगेशन रिक्वायरमेंट कौन छत्तीसगढ़ रे नथिला इरिगेशन पोटेंशियल कौन बढ़ी किंतु गोटे जिनस बढ़ी जाइए इंडस्ट्री बढ़ी जाइए छत्तीसगढ़ रे जेहेतु सेठी कोल अच्छी अलग मिनरल्स अच्छी सेठी इंडस्ट्री पावर प्लांट टू आरंभ करके बहुत गुड़ा इंडस्ट्री बढ़ी तो से मुझे जोटा पोलावरम भी जोटा हूँ आज का डेट रे राइट केनाल जाकि कृष्णा रे पड़ी लेफ्ट केनालटा पूरा जाकि पड़ी आपनकर विशाखापट्टनम रे दीटा जोटा राइट लेफ्ट केनाल अच्छी से कहते 7.2 लाख हेक्टर्स चाष जमी सेठी अच्छी किंतु सेठी भी आपन जो देखिबे इवन पोलावरम रे भी मैक्सिमम तांकर पानी विशाखापट्टनम बेस्ड जति कि आपन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स रहउची से पई पानीटा जाउची
तो सेतबळे छत्तीसगढ़ जेतबळे कला से माने पूरा एंटायर दोष देले जे ना नहीं ओडिशा सरकार 2003 रु 2016 पर्यंत सोईतिला ओडिशा सरकार कहीं कहलानी जाइकी किंतु मान्यवर सुप्रीम कोर्ट की भी ओडिशा सरकार जाइछंदी तापरे आपनकर रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हेची ओडिशा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कहीं बसिलानी मुख्यमंत्री उठिकी कौन पई पळे आसिले तो जेतबळे आमे सबुबळे कहूचे जे आपनकर महानदी बेसिनटा बाकी आपनकर 1,41,600 स्क्वायर किलोमीटर रो गोटे एंटायर बेसिन आपनकर से एते बड़ बेसिन रे जदि देखिबे गोदावरी परे महानदी होची ईस्ट फ्लोइंग रे सबुठु बहुत बड़ पानी आसुची किंतु आपण आज का डेट रे कहंतु जे आज कोन छत्तीसगढ़ रो दरकार पड़िला आज जाईकी से माने हमरो जे हिराकुद रे मेन जंत्री अछंती तांको सहित बसी दरकार पड़िला कोड पड़िला भासुची छत्तीसगढ़ से जिनस कथा कहूची जे हमरो आज का डेट रे हिराकुद रो जो जंत्री भी कहिसंती जे हमरो जेतिकी हिराकुद को इनफ्लो होची हिराकुद परे भी धरंतु तेल नदीर पानी आसिकी महानदी रे पड़िकी तळकु आज आसुची आज छत्तीसगढ़ रो कोन दरकार पड़ला जे काहेकि से माने आज कहउचंती जे ना नहीं महानदी रे आपण हिराकुद रु गेट्स खोलंतु एबे भी मु गोटे खाली आपन को ऑनेस्ट आंसर छै 2021 मसिया रे तले विधानसभा रे गोटे प्रश्न आसीथिला एवं ये नै कि जे छत्तीसगढ़ एते बैरेज निर्माण करूची आनिकट निर्माण करूची ओडिशा सरकार काहेकि करूचंती रघुनंदन दास सेतबे थिले से कहिले आमे 15 टी प्रकल्प पाई अनुमति मागीचु केंद्र जल आयोगकर 7टी को मना कर देइचंती बाकी तक हबो गोटे वर्ष भीतर हबो 2021 रे 2022 हे गलानी मंत्री बदली गलेनी किंतु वर्तमान पर्यंत आमे को स्थिति रे अछु अंतत अण मौसुमी समय जो पड़ुची खाली बा जतबेले मौसुमी समय आसुची आमे किछि पानी तो रखी पारंते ना संरक्षित करी सेटा रखी पारु नांती तेनु हमर प्रकल्प कथा आमे बार बार सुनछु सोडा कोडे गला से प्रकल्प एटी आपण देखंतु जेतेबेले भी बैरेजेस तयारी कराउची बा डैम्स तयारी कराउची ताकू गोटे बारे टेक्निकली आपण जेतेबेले बैरेज गोटे तयारी करिवे हठात तो आपण जोटी सैंड अछि बा माटी अछि सेठी हठात गोटे आपण तयारी करि परिबेनी ताकू टेक्निकली फिजिबल भी हवा दरकार छत्तीसगढ़ करदेला बोली आमे जे काली जोटी बैरेजटा हेई परिबोनी जोटी साइंटिफिकली फिजिबल नुहे से जगह अपन हठात बैरेजटा कर देबे काली से बैरेजटा जदी भांगी गला काली से क्लाइमेट चेंज विदाउट कोनोसी सर्वे अपन प्रकल्प रे दे देले कि अपन गोटे सर्वे छोटकाटिया करि दिले तापर प्रकल्प रे आइडिया देथिबे आज का डेट रे पोलावरम बळे प्रकल्प भी 1941 रु मद्रास प्रेसिडेंसी सेतल प्लानिंग करछि किंतु एग्जीक्यूट हला जे कि 2005 रे टाइम आउरी लागिबो हमें कहि परबे आउट के टाइम लागिबो आपण जेतबेले महानदी स्ट्रक्चर टाको देखुचंती महानदी रे केतिकी बन्या आसुची आपण जेतबेले 1947 रे जेतबेले प्लानिंग करा आइतिला सेतबेले आज का डेट रे क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग रु जेतिकी वर्षा होची बहुत अच्छी आपण देखो नै जेतबेले इनिशियली आपण गोदावरी रिवर सिस्टम रे 36 सुदर्शन बाबू मध्ये अछि पळे कहि दउची कारण जोटा बिरंचियो कहउतले श्रीराम बाबू कहउतले जे 15 लाख क्यूसेक्स पानी को हमें होल्ड करिया पई हिराकुद रे हम पई स्ट्रक्चर अछि किंतु आज का डेट रे जेतबेले छत्तीसगढ़ रे अधिका वर्षा होची छत्तीसगढ़ रु 15 लाख क्यूसेक रु अधिका पानी आसीबार संभावना होची हम फ्लड मैनेजमेंट हम तळे अंचल रे जोटा केंद्रापड़ा रे हो कि मार्सागाई रे हो कि आपनकर जगत सिंहपुर रे हो तळे हमर स्ट्रक्चर को देखि कि हमें हिराकुद रो पानी चढ़ीबा तो सेति में हमरो केते विथहोल्ड कैपेसिटी अछि निश्चित जो जिंस सीधा सड़क सेति में हिराकुद डैम रो मुख्य केंद्र उत्तर दियो टिक्करपड़ा रे पर्यंत कांग्रेस भी सरकार थिला बीजेडी सरकार 20 वर्ष हला अछि बीजेपी सरकार 9 वर्ष थिला बीजेडी बीजेपी कांग्रेस तीनटा दलर सरकार थिला टिक्करपड़ा बंद पर्यंत हो पारा नहीं ओके मु आसीबी तार उत्तर सीधा सरकार नाही गोटे लाइन सुनबी मु आसीबी आज हमें एठी बसी कथावार्ता हे जिबा किंतु जते जेतबळे इंजीनियर्स माने जेतबळे साइंटिफिक टीम माने टेक्निकली फिजिबल हबनी से 15 तयारी हबो किंतु केते वर्ष लागो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड मनी केते टेक्निकली फिजिबल केते वर्ष सेटा लागिबो केते वर्ष लागिबो सर्वे पई केते वर्ष प्रकल्प आरंभ करिया लागिबो ई गोटे बड़ प्रश्न अछि सुदर्शन बाबू आपण भलो भाबरे जानिचंती
जदि मु महानदीर कथा कहबी आमूल चूल आपण बुली केवल ओडिशा पटे नुहे छत्तीसगढ़ पटे भी बुली महानदीर जितेबाला आपण आंदोलन चलते किंतु वर्तमान जो स्थिति अच्छी से भी आम गमागोड एमती डिस्कसन आलोचना बहुत होते भी आम देखीचे जो भाई धरणर कौन हो पारे आगू कौन आसूचे एवं बर्तमान से ही देखुचु आम तार परिप्रकाश घटुची या हम आकलन करा जाउथुला छत्तीसगढ़ वर्तमान सी तो ऊपर मुंडे अच्छी तेणु अपर हैंड रे अच्छी सी अनुसार कर किंतु ओडिशा नहीं कि आम कौन कहीपर कारण अणमौसुमी बेले जानुरी यही 2022 जानुरी रु केवल जदि मार्च पर्यंत देखी माने आपणकर जदि जानुरी रे 0.332 नियत क्यूसेक एकर फुट जल कम आसी हीराकुद रे जलस्तर फेब्रुआरी रे 0.164 मार्च रे 0.113 माने जदि एई भली अवस्था हबो जदि अगस्त पर्यंत बा जुलाई पर्यंत देखिबा यार केते रहइबो 30% जल मोटामोटी भाव में कम आसुची हमर विद्युत उत्पादन 37% कमुची केवल केवल आमे भोगुचु आमे सबुथिरे सफरर ओडिशा होउची तेनु इकु नै कि वर्तमान कोन करा जाई पारंता आगु को देखंतु इतिश्री गत मे मासरे महानदी बचाओ आंदोलन गोटे टीम राजेंद्र सिंह को नेतृत्व में आम जाइलु कलमा ब्यारेज को कलमा ब्यारेज रे देखिलु छत्तीसगढ़ पटरे समुद्र परी पानी ढेउ भांगुला आउ ओडिशा पटरे मरुभूमि भाया दिशुला एवं जो सुखासुला को आसिलु आम से देखिलु नदीर चिन्ह वर्ण ना से फेरी आसला परे आम दाबी कलु एवं गोटे दायीपत्र देलु छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को जे आपण तुरंत पानी छाड़तु कलमा ब्यारेज रु पानी तो छाड़ले नहीं वर्तमान कहते जे हीराकुद गेट खोल बोली सेते बेले पानी छाड़लेनी एबे कहते हीराकुद गेट खोल बोली जो स्टाटिस्टिक्स आपण दौरान जे जनवरी रु मे पर्यंत जो हीराकुद को जो पानी रो प्रवेश जो डाटा सेटा होची ए जो असेंबली रे गत असेंबली रे सेटा उपस्थापित होईची जल संपद मंत्री उपस्थापना करचंते जे किबळी भाबरे कमी 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 जाउची हीराकुद को पानी आसीबार कथा एवं 2017 मसीह रे से राजेंद्र सिंह के नेतृत्व जाइथिलु आमे छत्तीसगढ़ रमण सिंह को भेटिथिलु एवं रमण सिंह को भेटिकी कहिथिलु आमे जे आपण जे एते बैरेज डैम आनिकट छोट छोट चेक डैम सब करूचंती आपण संभाली पारिबे तो पचारलु आम से उत्तर जहाँ देले मुझे कहले लंबा हम किंतु गोटे कथा मुझे कही रखा चाहे जोटा कि मुझे एनजीटी मुझे जो कथा उठेली जे छत्तीसगढ़ रे जेतिकी पानी उपलब्ध नुह ताठू बेसी पानी महानदी बेसिन रे रखिया पई संरक्षण करने छत्तीसगढ़ योजना कर टोटल 2648 छोट बड़ डैम बैरेज सब कर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पानी केते उपलब्ध 27.8 मिलियन क्यूबिक मीटर किंतु सेमाने जति प्रोजेक्ट करचंती जो डीपीआर देखिए जदि आपण तेबे पाखापाखि 32.34 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी से रखिया पाई योजना करचंती सेते बेले आम राजेंद्र सिंह कहिथिले रमण सिंह को यार कुफल भोगिब तमे ओडिशा तो ठीक अच्छे ओडिशा भी भोगिब किंतु कुफल तमे मध्य भोगिब एवं जहाँ वर्तमान छत्तीसगढ़ में आम देखुचु 2-3टा जिला पूरापूरी उबुटुब हो आम आसवा ओडिशा पटकू जितेबाला मु एनजीटी रे जो केस करी जो मत मो फेवर राय मिलता आम फेवर राय मिलता से कौन मोर स्पष्ट कथा थिला जे महानदीर जो ई फ्लो बा जहाँ को कहा जाए एनवायरमेंटल फ्लो दैट हैज टू बी रेस्टोर्ड राइपेरियन स्टेट हिसाब से तलमुंडर थिबा राज्य हिसाब से आमर महानदी पानी उपर जेमती अधिकार अच्छी महानदीर मध्य ता पानी उपर अधिकार अच्छी जहाँ को कहा जाए ई फ्लो एनवायरमेंटल फ्लो एंड नोबडी हैज द राइट टू चेक और टू डाइवर्ट or to take away the environmental flow of a river महानदी रिवर रो environmental flow को तुम्हें आदु डिस्टर्ब नदी को गोटे पटे मारी दोचे हम आगे एई जुक्ति रे एनजीटी जो राय देले से कहिले एनजीटी जो राय देले राय रे स्पष्ट भाव रे कहिले
ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାହା ବନ୍ଦ ରହୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ- କମିଶନିଂ କିନ୍ତୁ- କରାଯାଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭାବରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କଣ ହେଇଛି ଏନଜିଟି ରାୟ ଦେଲେ ସିଡବ୍ଲ୍यूसी କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଟେ ସାର ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଟେ ସାର ଦିଏ, ଛତିଶଗଡ଼ just କରୁଛି କଣ କଣ ଲାଭ ଆଉ- ପାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ 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 ସର୍ଟ ରେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିରତି ବି ନବାର ଅଛି ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ ଓକେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଇତିଶ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇ ଦେଇଛ ତମେ ନା, ମତେ ନା, ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଲ ନାଇଁ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି যে ସବୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ସବୁ କରିଛି ବା ଡ୍ୟାମ୍ ସବୁ କରିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଇଲିଗାଲି କରିଛି। ରମଣ ସିଂ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଇଲିଗାଲି କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଇଲିଗାଲି କରିଛନ୍ତି? ଏ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବରାଜ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ 300 ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ହେକ୍ଟର। ଚାହିଁବି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ବିଲକୁଲ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କରିନି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇଲିଗାଲ ବୋଲି ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଜଳ ଆୟୋଗର ନେଇ ନାହିଁ କୌଣସି ଇଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଟାକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଫାଇଦା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ନା ଫାଇଦା କ'ଣ? ଫାଇଦା ଏଇଥିପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ରମଣ ସିଂ ସରକାର ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଭାରତ ବର୍ଷର ଥର୍ମାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଗୋଟେ ହବ୍ ହବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଥର୍ମାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ହେଇଛି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି ସୁଦର୍ଶନ ତାକୁ ବାବୁ, ପାଣି ଯୋଉଟା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ ଅନିୟମ ନାହିଁ ତାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ କାମ ମହାନଦୀ ନେଇକି ସୁଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏନଜିଟିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାମଲା କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକୁ ରମଣ ସିଂ ସମୟରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜଳପୁରୁଷକୁ ନେଇ ବୁଲିଛନ୍ତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା ଛୋଟ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅଛି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯାଇକିରି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭେଟନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିକି ପେଲି ଦିଆଯାଉଛି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆପଣ କିଛି ଦେଇଥିଲେ କି ପରାମର୍ଶ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ମେ ମାସରେ ପ୍ରୟାସ ବାରମ୍ବାର କରିଥିଲୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିବା ନିହାତି ଦରକାର ବସିଲେ ଇଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମହାନଦୀର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିବା ଦରକାର ନିହାତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ହଁ ୟେସ୍ ତୁମେ ମେ ମାସରେ ଇଏ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଆଉ ଇଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କହିବ ହୀରାକୁଦ ଖୋଲ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲ ଇଏ କୋଉ ନ୍ୟାୟ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ଇଏ ତ କଥା କହିବା କଥା ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ତ ଏତେ କଥା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ 2018 ମସିହାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ଥିଲେ ପିସିସିର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରେ ନା ନ୍ୟାୟ ଦେବ ମହାନଦୀକୁ ନା ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୋ କହିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇକରି କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଆସିଗଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାହା ବ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା କାମ ବନ୍ଦ ହେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଥର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ରମଣ ସିଂ କି ଭେଟି ପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟି ପାରିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ମିଛ କହୁଛ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣ ରମଣ ସିଂ କି ଭେଟି ପାରୁଥିଲେ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ
हाँ आज ମୁଁ ତ କହୁଛି आज I admit कृषि ପାଇଁ ହଉ I admit ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ। ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ରମଣ ସିଂ ସରକାର କୃଷି ପାଇଁ ମିଛ ହଉ କଥା କହନ୍ତୁନି। କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ହଉ ମିଛ କଥା କହନ୍ତୁନି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ହଉ ବିରାଞ୍ଚି ବାବୁ ଆଜି- ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ପାଖକୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଆରାମ ସେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ପଛରେ ଟିକେ ଇଏ ହଉ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ବ୍ୟାରେଜ କଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମର ମହାନଦୀରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କେବଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ମେଜର ପାଣି ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରୁ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଯେତେ ଶିଳ୍ପ ସବୁ ହେଇଛି ସବୁ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ବିନା ପାଣିରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ହେଇନାହିଁ ଭୂଷଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମେଦାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି 22-23 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି ଟିକେ short ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 2018 ମସିହାରେ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ସେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାଇନର ହଉ ମେଜର ହଉ କିମ୍ବା ମିଡିୟମ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିନାହୁଁ। ସମାପ୍ତ କରିନାହୁଁ ଇଏ ହଉଛି ଦିଟା ଯାକ ସରକାରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସୁଛି ଆଜି ମହାନଦୀର ତଳପଟେ ଆମେ ଅଛୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ କେଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ହବ କେଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ମତେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଆଲଟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ତାହେଲେ ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରିଲେ ଉତ୍ତରଟା ଶୁଣିଦେବା ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ମତେ ବି ବଢିବା। କହିବାକୁ ଦେବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ନା ଦଉଛି ବିଲକୁଲ ଆପଣ ନାଇଁ, ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଆପଣ ଠିକ କୁହନ୍ତୁ ଅଛି। ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ବିରଞ୍ଜି ବାବୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ମହାନଦୀର ତଳପଥ ଆମେ ଅଛୁ ସେଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଜି ଯେମିତି ବଂଶଧାରାର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବଂଶଧାରା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଇଥିଲା ବଂଶଧାରାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇ ପାରିବା କାରଣରୁ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହେଇକରି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସେଠି ବିଜୟୀ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଲକୁଲ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲୁ ପୋଲାଭରମ କାରଣରୁ ତେଣୁ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳ ନୀତି ନଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଚ୍ଛା। କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ହେଇନି। ବାବୁ ଆଉ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ଯୋଉ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ 1 କିଲୋମିଟର ପାଖ ଦେଇକିରି ଚିଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ 5ଟି ନଦୀ ପଡୁଛି ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି ଜଳ କୌଣସି ଏ ସରକାର ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ମାନେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବି କାହିଁକି ଆମେ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇପାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାରେଜ ହେଇପାରି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 56% ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ପଳଉଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ ଉପଯୋଗ କରୁଛୁ ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତା କାରଣରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ ଦୋଷ ଦେବାଟା କେତେ ଦୂର ଉତ୍ତରଟା ଟିକେ ଶୁଣି ନେବା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆସିବି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାରଣ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି 56% ଜଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଳଉଛି ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରୁନୁ ଯଦି ରୁହନ୍ତା ଆମର ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଅନ୍ତତଃ ହୁଅନ୍ତା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଏବେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ବା ଆଜି ଯୋଉ ବିତର୍କଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ନାଇଁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତା ମେନ୍ ମୂଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଆଜି ଯୋଉ 6ଟି ବ୍ୟାରେଜ କରିଛି ସେ ବ୍ୟାରେଜରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହଉଛି ପାଣି ସେଠି ଆମେ ଏଠି ହୀରାକୁଦର ଆମର ଯେତିକି କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ୟାପାସିଟି ଉପରକୁ ଯାଇନି ଆଜିକା ଲେଭେଲ କେତେ ଅଛି ହୀରାକୁଦରେ କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଏପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ବୁଡ଼ିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅ ନାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯୋଉ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଡିବେଟ୍ এইটা এইটা আরম্ভରୁ ଆମେ এই কথা ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଛତିଶଗଡ଼ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ এই ସମାଧାନ କଣ ଆମ ହାତରେ ଅଛି କି ଆମେ 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 ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ଗେଟ୍ ନ ଖୋଲିକି ରହି ପାରିବା କି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ନା ବିରଞ୍ଜି ଭାଇ କହିବେ ଆପଣ এই ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଥମକୁ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା କେମିତି ଦେବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍କୋପ ଦେବେନି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହିଲେ ହବନି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମେ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ପାଇଁ କହିଲେ ସମୟ ନଦେଲେ ଆମେ ମଡରେଟର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମଡରେଟ କରିବି ନା ନାହିଁ ମଡରେଟ କରିବି ଟିକେ ବିରଞ୍ଜି ବାବୁ ଟିକେ ନାଇଁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁ
ତାହେଲେ ଏମିତି ସମୟ ନାଇଁ ମିଳିବନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମୂଳକୁ କାହିଁକି ଯିବା ଆମେ ପୁଣି ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଯିବା ନା ଆମେ ପୁଣି ଛତିଶଗଡ଼ ତ ମନମାନି କରୁଛେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଥା ହଉଛେ ତେଣୁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମାନେ ସେଠି ଫଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଯେ 2014ରେ ଆମେ କହିଥିଲେ କି ପୂର୍ବୋଦୟ ଉଦୟ ହବ ଆମେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଛେ ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହୀରାକୁଦ ପରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ 10% ଅଫ୍ ୱାଟର ଇଣ୍ଡିଆର ପାଣିକୁ ପଳାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କଲା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆଜି ପୋଲାଭରମ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଟାକୁ ପୁଣି ପର ପେଜରେ ସେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ପୁରା ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ସେଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ନାଇଁ ପାଣିଟା ପଳାଉଛି ବୋଲି ଯଦି ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା କ'ଣ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ୟୁଜ୍ ହବନି ସେ ନିହାତି ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଆଜି ନିହାତି ଆଜି କ'ଣ ନାଇଁ, ବେଙ୍ଗଲରେ ସେ ୟୁଜ୍ ହବନି ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ପାଣିଟା ସମାଧାନ ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା 1996 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିୟମ ଆଉ ଲାର୍ଜ ଇରିଗେସନ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ା ହବା କଥା ଯୋଉଟା AIFB ଆକ୍ସିଲେଟର ଇରିଗେସନ ବେନିଫିଟ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବୁ। ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଗୋଟେ। କିସ୍ତି ସିଚାଇ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ ଥିଲେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି 2000 ପରେ ଗୋଟେ 14 minute। ପରେ କଟ୍ ହେଇଛି ନାଇଁ, ମୁଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କହୁଛେ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥାରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ସୁବିଧା ହବ କାହିଁକି ମୋ ନା ମୋ ଡିବେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ ଆମେ ଯୋଉ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହୁଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଖୋଲ ବାସ୍ତବ କଥା ହଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଖୋଲିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବାନି ଆମେ ବା ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥାଟା କହୁଛି ଆଜି ଯେତିକି ବ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୋଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କାଳେ ସେ ଦୋଷ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏକାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳି ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବାନି କି ସମ୍ଭାଳି ଆମର 56 ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି। ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି ତାହେଲେ ଇଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ କହିଦଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନର ଆରେ ଭାଇ, କି ଭାଇ କଥା କହିଲେ ତାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ କାହିଁ ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କାହିଁ ଆଜିକା ଉଠି ଡେଟ୍ରେ ପଳେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ? ସରକାର କାମ କଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା କାମ ଆପଣ କହୁଛି। ଆର୍ଟିକଲ 262 ରେ ସେ ଦିଟା ପାଠ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସେଠି ଡିପୋର୍ଟ ପଢେଇ ଦେଲେନି। ହବ ମାନେ କଣ ଆପଣ ବା ଓଡ଼ିଶା ତତ୍ତ୍ୱ ସରକାର ଦେଇ କରିବ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ସରକାର ସରକାର। ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସେ କୁହ ନା। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଠି ହଁ, ଏବେ ସେ କଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତ ଏରା ଅଯୋଗ୍ୟ ଗୁଡାକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ହାତ ସବୁ ତେରିକା ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଆଜି ହେଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ହେଲା ଆଜି 23 ହେଲା ବର୍ଷ ବାହାର ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଅଯୋଗ୍ୟ 23 ବର୍ଷ ସରକାର। ବି ଆପଣ ବାହାର ଆମେ ଟିକେ ରହିବେ ଆଗକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଓକେ ଆଗାମୀ 23 ଓକେ ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାହିଁ ଆପଣ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିବେ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ ବାହାର ବାବୁ ହେଲା ତୃତୀୟ ମୁଁ ହେଇଗଲେ ଛାଡ଼ିଲି ଆପଣ ଚାଷ ନ କରନ୍ତୁ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଗକୁ ଯିବା ନା ନାହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡଲି ପଚାରୁଛି ମହାନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ 571 କୋଟି 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରଖିଛି ଯୋଜନା କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ନେଇକି ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଏକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅନ୍ତତଃ ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୋଗିକି ଆସିଛେ ତାଠୁ ବାହାରିବା କେମିତି ଇତିଶ୍ରୀ ନଦୀ ମହାନଦୀ ବା ବନ୍ୟା ୟାକୁ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି 4-5 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କେରଳ କଥା କେରଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଥିଲା ସବୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ମାନେ ଅତର୍ଚ୍ଛିଆ ହେଇକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବିଲକୁଲ ଏବଂ ହେଲା କ'ଣ ଏଣ୍ଟାୟାର କେରଳା ଧୋଇ ହେଇଗଲା ମନେ ଥିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏ ବିଷୟରେ ନା ପୃଥିବୀର ଅନେକ ନଦୀରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ହେଉଛି ସେ ଆମେରିକା ହେଉ ସେ ଆଫ୍ରିକା ହେଉ ସେ ଏପରିକି ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ ହେଉ ଚାଇନା ହେଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆସାମର ବନ୍ୟା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଇତିଶ୍ରୀ ମୁଁ ଏତିକି କଥା ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମହାନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ଯେତିକି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି ସେମାନେ କାଉଳା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବୁ ସବୁ ବ୍ୟାରେଜର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବୁ ତମେ ହୀରାକୁଦ ଖୋଲ କାହିଁକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା
এইটা গোটে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি ন দেখলে হব নাই। আপন কହୁଛନ୍ତି পরা 56 ভাগ পানি পড়ଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ। ନଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛି। এই থিওরি যে মানে কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସିରିୟସଲି ଅବଜେକ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ନଦୀକୁ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଦୀ ସାଗରରେ ମିଶିବ ଏବଂ ନଦୀ ସାଗରରେ ମିଶିବ, ନଦୀର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ, ଚାଷ ପାଇଁ, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ବଟ୍ ଦେର୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ, ଦେର୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଟୁ। ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନଦୀର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଟୁ ଡେଲିଭର। ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନା ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି। ଆପଣ ମହାନଦୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁ। ଆଇ ଏମ୍ ଆସ୍କିଂ ହିମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା ବୈତରଣୀର, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟାର। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ମି? ତମ ସରକାର, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ନଦୀ ବିଷୟରେ। ନଦୀ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ନା ନା ତାର ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ water flow କେମିତି ରହିବ? ମୁଁ ତ ଏବେ Environment ଡାଉଟ୍ ହେଇଥିଲି flow ମ୍ୟାଡମ୍ କେମିତି ଅଛି ରହିବ? ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପୋକ୍ସପର୍ସନ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଏକା ନଦୀ ଉପରେ ପିଏଚଡି କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ, ମୁଁ ସିଏ କହିସାରେ। ଏଇ ପାଣି ଉପରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କହିସାରେ। 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି ଏଠି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା କଣ ସରକାର କିଛି ଆପଣ ଜାଣୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏଇ ନା ନା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନା ନା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏଇଭଳି ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନା ନା ଏଇଭଳି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆରେ ଭାଇ ନା, ତ ନା, ମୁଁ ନା, ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ କଥା- ଭାବରେ କହୁଛି। ଆରେ ସେ କଥା ଆରେ ନା, ସେ କଥା ଆମେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବି ବାବୁ, ନା ନା ସେ କଥା ଆମେ ବି କହୁଛୁ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁ ନା, ନା, ଶୁଣ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଟିକେ। ନା ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଣ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନା, ନା, ବାବୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ allegation- ଟିକେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁ, କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ଧରନ୍ତୁ। accept କରିବା ମୁଁ ନାହିଁ କହି ବିଲକୁଲ। ସାରେ। ନା ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆରେ କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ କହି ଆପଣ ସାରେ। ଏଠି କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। Okay. You are speaking here as a Congress spokesperson ପ୍ରିୟବ୍ରତ और ବାବୁ, महानदी बचाओ ଛାନିଆ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? एक्टिविस्ट है कହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁ ଛାନିଆ ଛାନିଆ ଆମେ ବିଲକୁଲ ହଉନି। Okay. ଆମେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବିଲକୁଲ ବାବୁ, ଛାନିଆ ବହୁତ ଛାନିଆ କମ୍ କାହିଁକି ସମୟ ହଉଛନ୍ତି? ଅଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବି, ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା କେବଳ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାହିଁକି ହେଲା, ଏ ସରିବନି, ରାତି ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ଦେଖିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦିଗରେ, କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭୂତିରେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ଆସିଛେ କିଛି ଆମର जो वेटा बा हमर जो प्रकार शैली रही पदक्षेप किसी परिवर्तन हमार आवश्यकता अच्छी केते हे परिबो इति से मो टिके खाली सूचना देबी आम जो आज बसीचे सब ता भितर श्रद्धेय सुदर्शन दास से प्रकृत में महानदी बचाओ आंदोलन में एक्टिव थिले एवं एनजीटी की जाइछंती बारंबार आलोचना करछंती सन्देह ना से जानते सी जो नदी गुड़ार उदाहरण दे ओडिशा ऋषिकुल्य नहीं कि सुवर्णरेखा पर्यंत प्रकृत में तार अवस्था सांघातिक या निश्चित भाव ग्रहण जिनस राष्ट्रीय जलनीति हो जहाँफल राज्य राज्य भितर गंडगोल हम ना कोर्ट को गले सुप्रीम कोर्ट परामर्श मानुना आलोचना मानुना तो कठोर भाव में केंद्र सरकार एक नीति प्रणयन करूँ राज्य मुख्यमंत्री आम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आलोचना करूँ राज्य माने निजर जलनीति स्पष्ट करूँ स्थिर करूँ आमर ओडिशा रे आमे जानिचे आमको छत्तीसगढ़ जो बंद है जहाँ से जी थे जलसेच संपद सचिव बर्तमान चीफ सेक्रेटरी कहले ना 100 बंद है ये नुह ये भाया भूल तथ्य देवा अनुचित कारण बर्तमान जदि आम को बन्या हम आम बुड़ीबा समय आम दुर्भिक्षे पड़ा जुलाई मास वर्तमान जे अछंती विभागीय मंत्री ये सूचना दे सारचंती स्वीकार कर सारचंती जदि एही बड़ी स्थिति जारी रहे आगो को बहुत स्थिति संगीन हबो आम पाखरे पानी नथिबो एबे तो रबी फसल रो भयंकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार उभय राज्य सरकार बसा गोटे स्पष्ट जल राष्ट्रीय जलनीति नदी नीति जलनीति हो एवं राज्य सरकार माने करंतु नहीं देखो कथा हूँ आज जब देखा ओडिशा सरकार अयोग्यता कारण परिस्थिति अच्छे मुझे अयोग्यता कहूँ जो प्रकार महानदी कथा कहले से प्रकार भाव में पोलावरम ओडिशा सरकार विधानसभा घोषणा करते गृह कमिटी जीव पोलावरम समाधान ये आमर आंतरिकता केते एवं से जगह जनशुणाणी हवा कथा जनशुणाणी है ना टेक्निकल कमिटी जीव बोली कही गला नहीं जदि ए प्रकार ओडिशा सरकार निघोड़ निधरे कुंभकर्ण निधार शोबे ओडिशार स्वार्थ संपर्कित जिते विषय आसो से स्वाभाविक भाव में ओडिशा क्षतिग्रस्त हम आज जदि केंद्र सरकार कथा मानिक नितिन गडकरी कथा मानिक हो कि उमा भारती कथा मानिक हो ओडिशा सरकार जदि राजनीति कथा भूलिक समाधान बाट बाहर करने बसी था हुए तो आज ओडिशा ट्रिब्यूनाल पाखे जो तथ्य दवा कथा ओडिशा सरकार टाइम रे से तथ्य दौ नहीं या पूर्व देखीचु
वंशधारारे मध्य से प्रकार तथ्य न देवा कारण से एक्सपायर्ड है आम से क्षतिग्रस्त हेलु तेणु यही प्रकार कौन प्रकार जल नीति नथिबा कारणरू जल संपद विभाग ओडिशार जल नियंत्रण रे संपूर्ण फेल होइतिबा कारणरू ए प्रकार सुविधा आइछि मते कहंतु जल समुद्र जो कथा सुदर्शन बाबू कहले नदी समुद्र रे मिसिबा कथा ठीक अछि किंतु नदी समुद्र रे मिश्रा पइतरे से नदी जलर उपयोग मध्य ओडिशार स्वार्थर हवा दरकार काहेकि ताकू आमे स्वार्थरे करि पारु नाहु तार उत्तर तो कम से कम ओडिशा सरकार सुदर्शन बाबू ये कथा तो केंद्र सरकार को आवश्यक नहीं ओडिशा सरकार काहे करू ना कि ओके काम करिया ओके ये गोटे बड़ पॉइंट रहला सुदर्शन बाबू आपन को पॉइंट शेष पॉइंट एडा को देखंतु आसंता 19 तारिख रे महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनाल तार 30तम हियरिंग करबा को जाउछ एवं जितेबाला 30तम हियरिंग करबा को जाउछ 4 वर्ष पुरलानी आ गोटे वर्ष अछि महानदी ट्रिब्यूनाल पाखरु बेसी किछि आमे आशा करिवा नाही कारण एथि पई कॉमन इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट आज पर्यंत फाइनल हेई पारला नाही आम देशर गोटे आईन अछि 1956 इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट एवं सेही आईन रो परिधि भितरे वर्तमान समय रे नदी नदी भितरे जो राज्य राज्य भितरे नदी पानी को नहीं विवाद होची ये समाधान करिवार मध्य सुजोगटा बहुत कम मो दृष्टिभंगी रे महानदी को देखिला बेले मु गोटे कथा बारंबार 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 कहिबी जे महानदी को बंचई रखिबा पाई ओडिशार स्वार्थ रक्षा करिबा पाई दुई राज्य भितरे आपोस आलोचनार बहुत आवश्यकता अछि खरा दिने आमको केते पानी ओडिशा को आसीबा दरकार से कथाटा को आज पर्यंत ट्रिब्यूनाल समाधान कले नाही इंटरिम ऑर्डर देले नाही कावेरी रो जमती इंटरिम ऑर्डर मिलिथिला माने ये ट्रिब्यूनाल हेरार गोटे वर्ष परे 4 वर्ष परे मध्य आमे पाइलु ना खरा दिन खाली कहउछि जेतेबेले नितिन गडकरी पार्लियामेंट भितर हाथ जोड़ीथिले सेही दिन आज पर्यंत गोटे दिन हमर सुदर्शन बाबू मध्य मो संगे डिबेट रे थिले से समय रे मध्य से कहले जे हमको हाथ जोड़ा दरकार नै हमको ट्रिब्यूनाल दरकार आज काई ट्रिब्यूनाल तो आशा करूनांती आज काई ट्रिब्यूनाल तो आशा करूनांती से काई ट्रिब्यूनाल हेतिला सेतबे भी समस्त कहथिले ए प्रकार डबल स्टैंडर्ड नीति कारणरू आज ओडिशा क्षतिग्रस्त आपण मिसको लास्ट गोटे मिनिट अछि आगे ओके भाई जतिन प्लीज 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 मते आदु मिसकोट करंतु नाही सेते बेले भी मु कहिथिली ट्रिब्यूनाल रो आवश्यकता अछि किंतु ट्रिब्यूनाल हमकु न्याय देई पारिबो नाही ओके ओके ठीक अछि ठीक अछि ना ना प्रियवत बाबू बारंबार ये सामना को आसुची जे दुई राज्य बसिकी दुई राज्यर मुखिया बसिकी गोटे समाधान रो सूत्र बाहर करि पारिबे वन एंड ओनली इट गोटे सॉलिड मेथड हेई पारिबो तनु इकु नै कि हम आशा करबा यथा शीघ्र अंत तो ये नै कि कोनोसी पदक्षेप निया जिबा आगो को ना देखो दुईटा पार्ट गोटे जिंस जोते पे हमें आज डिबेट करूछु जे आपनकर आमे सुप्रीम कोर्ट कोन पई जाइतिले जो 6टा बैरेज हला इनफ्लो इनटू हीराकुद तळे आमे कोन तयारी कलु न कलु जरा अदर पार्ट किंतु आज जो डिबेट आमे बेसिकली करूचे जो जिंस पई सुदर्शन बाबू भी लडुचंती जो जिंस पई समस्त आज आमे कंसर्न जे हमरो हीराकुद को इनफ्लो समर रे होउनी मॉनसून रे से माने इनफ्लो करू नांती जेतबळे किंतु फ्लड आसुची सेतबळे से माने रिक्वेस्ट करूचंती पानी छाडिया पई सेटा गोटे पॉइंट मु आज आपन क्लियर कर दूची से इनफ्लो पई ही आज डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल रे अछि बा सुप्रीम कोर्ट आमे जाइतिले कि जोटा सुदर्शन भी कहउचंती जे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 आपण देखो पार्लियामेंट इज सुप्रीम आपण जो एक्ट तयारी करिछि 56 रे तापरे कोन ताकू अमेंड करिकि दीटा स्टेट भितरे से पानी रो केमती यूटिलाइज करिवे दीटा समर रे कि विंटर रे कि आपनकर वर्षा दिन रे ताकू तो तार समाधान हेई परिबो ताले सेंट्रल वाटर कमिशन रो रोल ही कोन तापरे बिरंचेउ जो तथ्य दउचंती जे ना नै पोलावरम रे आमे काई जनसुणाई करलुनी जनसुणाई पई से नीचे भी जानिबा दरकार
छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा सरकार महाराष्ट्र इंडिपेंडेंटली 3 जन जाक सुप्रीम कोर्ट जाइछंती आउ जदि बिरंची बाबू आज भूल तथ्य ऑन एयर रखिबे सेति से 23 वर्ष बाहर अछंती ओडिशा रे पुणी आकु रहिबे आमे पुणी छत्तीसगढ़ किंतु आज जो सुदर्शन बाबू जो कथा मु कहउतली जे जो जदि पॉलिटिकली से चाहुचंती यार आज छत्तीसगढ़ रे कांग्रेस रो गवर्नमेंट अछि सी जाई कि तांको सीनियर हाई कमांड को ना दिल्ली रे राहुल गांधी की सोनिया गांधी कि तांकर चेला कुमार जेडी इंचार्ज अछंती तांको धरि केबे जाइछंती कि रमन सिंह बाकू अपॉइंटमेंट रमन सिंह डायरेक्ट देबेनी ओदे कांग्रेस मुखपत्र अच्छा आशा करी अच्छा क्विकली कोटे क्विकली न करी क्विकली आज जति कहबे ना ना जेतेबेले मिथ्या तथ्य दउचंदे बोली कहबे रिमेंबर दिस कोनोसी कथा मन इच्छा देई नाही ना। जहां I उड़ीसा am not that big a person. से समस्त ओके तथ्य ठीक अछि तथ्य केही भूल देना उड़ीसा सबरे 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 डॉक्टर प्रियव्रत माझी बिरंची नारायण त्रिपाठी सुदर्शन दास समस्त को धन्यवाद समय सारी सबुठु बड़ कथा हला छत्तीसगढ़ जहाँ चाहूची सी करिवो किंतु सबुठु बड़ कथा हला छत्तीसगढ़ आमे जो कहूचे जे छत्तीसगढ़ एटा मनमानी करूचे से बड़ भाई पणियाटा छत्तीसगढ़ छाड़ीदेव कि आगुकू केमिति छाड़ब से नहीं कि ताकू किबळी जबरदस्त करा जाय परिबो बाध्य करा जाय परिबो से कथा अंततः आमे करबा उचित ये आशा नहीं कि सारिबा आज महावितर्क नमस्कार।